Jo ang nalagan. Mag-good evening pa na nga eh. Kasi good evening. Good evening. Good evening, Teacher Jo. Okay. Mag-read po, teacher, si Gab. Okay, yun is Ay, sabi ka. Uy, Juju. Ito na. Read na ikaw. Ma. Sa. Ay, yung tawag. Sa. Ma. Sa. Ay, masa. Taong masa. Binago. Ma. Sa. Ma. Sa. Ma. Tama to? Sa. This one? Ma. Ito. Ano yan? Matigas yan? Iba. Ano yung iba? Different. Different King Kong. This one. What's that? Isa. Ano yung isa? Number one. Diba? Ito pa. Chung. Excuse me, Teacher Jo. Next one. Ayan, kita ko lang. Ima. Ano yung ima? Say ano na. Bye-bye, Teacher Jo. Bye-bye, Teacher Jo.